Tayo, tayo. Sa cellphone niya. Saber, saber, oh, saber. Tignan mo, siya, oh. At, oh. Oh. Kukuha na melay. Tama siya? Yung tigdoya rin yun, mga tigdoya. Oh. Burger, oh, tsaka chicken, oh, tsaka price, oh. Marami na rin. Marami na rin yan. Hindi, dagdagan pa natin ang mga price. Ay, oh. Sure, bossing. Ate, oh. 3,000 pesos. Question Ayun. number 2. Kapag sinabing chinito, Ate, oh. anong body Wala. part ng tao? Ay! A. Siya, dito ka. Tingnan mo siya, pero. Mata. Ay, dito siya. Ay, siya. Halika. Oh, lalabay siya. Mata. Such a final answer. Kapag sinasabing chinito. Yes, mata is correct. Lalabay siya. Lalabay. Dagdagan pa natin, ha? Pang fast food, ha? Question number 3 for 5,000 pesos. Lalabay siya. Lalabay Siya. A. Gold. B. Right. Samber. C. Hoy. Bronze. D. Copper. Tayo. Up. Letter C, bronze. Such a final answer. Final answer, boss. Bronze is correct. Question number 4. Tayo. Up. 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 Alin ang hindi isang Halika. uri ng puno? Halika. Ay, oh, Samber, oh. Tingnan mo ate, oh. Palaba. Oh. B. Oh. Dumagat. Halika. C. Uy. Ipil. Halika, oh. Ito, oh. Ate, oh. Kamagong. Tingnan mo ate, oh. Oh, lo. Letter B, dumagat. Ate, oh. 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 Such a final Samber. answer. Final answer, boss. Ate, oh. Halika, ate, oh. Tara, Dumagat tara. is Dito. correct. Halika. 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 Doon, doon. Dumagat ay isang Ate, oh. Oh, Samber, oh. Samber. Samber. Ate, oh. Tingnan mo ate, lala papa, oh. For Oh. 20,000 Oh. pesos. Tayo.